Masuk aja, masuk. Pak Mones. Kasih jalan. Kasih jalan. Di mana? Ini yang sini. Ya, yang ini. Awas Pak Menteri kasih jalan. Sudah.
Pak, saya nanya komentari ya. Awas. Jangan dorong. Awas. Awas, hati-hati, lubang. Ayo, di sini kan makanannya. Sudah jangan maju lagi ya. Allah la ilaha illallah. Duduk, belakang duduk, mulai duduk rapi, duduk. Tenang ya. Pak. Jangan dorong. الله ربي ومحمد نبي والإسلام ديني والقرآن إمامي والمسلمون والمؤمنون إخواني وقل رضي الله